Mami, papa. Me say sa papa na okasa no. Ka kire ni say onim hwe. Onim ni okeka. On say okasa kakra no anu ade bia petition onum onim hwe. Na nsem okeka no nsisi so. Send some video command, send nipa or send him on, no so send the ana could do so. No bisa ni say, baby, your king kind in a moody or he, ne can't say. Answer Modi Monimbe to form. Omudin kind, El Roma now, Sebi, El Roma too. El Roma swinchi, no ma soon, answer Modi Momo butu form. Bisano. Fatcher no king kind. And nochi, Bisani say, Sadi no mo ye no, Bible. Mperedo ayi no hu ze ana oka ze every day bi omo ye na no pa wi anwumre se dia nkremofo ye no oka ne sa nyankopon asem no huhum se nyankopon asem owo mu a ana nyankopon frɛ wa abere bi ye wa asem oka kire wo tenne emra Israelfo nam no mu du ba bi Jericho afesuo no nyankopon ka jom zo mu ntwa afesuo no mu nhia omu twa afesuo no nhia na afesuo no bubuye won ebubuye nti se won no ebubuye a eno nche se de bia se omo bompa ya na omo du ba bia omo twa won hunhia nye sa na kire yankopon asem no ombiri bia ni ne eba embere a omo du epono anu no mudu nsuo na no a Israel fo no du pono anu no yankopon ka kire Moses se onfa mo poma no kire pono so ekwan medem eno nche se anytime obehu pu bia no wo ye kristoni na onyam sumni na ho pu a fa bia kire so ekwa medem no enye sa na kire nyankopon no okasa oni bremu Yesu Kristo baaye ebra ohun se obi ye nifrani e wo de oyeye otenatio entesio de kan netie o de kan nifrani nani na bie enti nyankopon okasa oni mremu abri bia ne sema oka enti no memmo utrim a Kristofo yankopon anka se yenye saade no yemfa yenimu mutu fom yemfa nsom no eno achi kura no obi ka se obi di nanim abutu fom a eso moma na eso wanim e ka se wodi wanim abutu fom a difference wom o kan wie no se Muslim fo tumi de moma ebo fom a ma epo eda anim wanka se tumi di nanim ebo fom a o se wodi ne moma ye ka se wodi wanim butu fom a e different from se wodi moma ebo fom nti mo on fa niema na frafra onsua de ni yi no hu ni yi a bebo an yan kan bibi ka kire no fa send no non kan o Yohani sempa no etimiensa ni mu aduasa ensia John 3:36 on kan no ntie asem a nyankopon eka efa ne maso o se nia oji oba no di no owodankwa na nia ontie oba no orihu nkwa na nyankopon ebufu dan so o se nia onji oba no di no nyankopon ebufu edan so ohu nkwa okay 3:18 no so a eno o se nia oji no di no wo mu no aten nia oji no di no wo mu no aten na nia onyi no ndi no obu no aten dedaw se onyi nyankopon ba kro no di no inni 3:18 na 3:36 on kan more on picking chusu de eye de bebia eye de no no afa ho no de aye adwuma enti no there's difference between odo mama ebo form eni wanim ebo obutu form bebi okan yin na bebi no ka say ode mama omode mama bo form omuso omode manim butu form ya mamre mpo even kremufo your friends people ukọ no fa so ebia oye boni bia na pani bia we a ode wanim butu form oda form e che say wa bre nwase aya ho brase asem no oka enu no se omode manim butu form fita no pako se nwumre wangaza omudi omani butu from be 10 minutes and no sorry akoni na akoye ni ma hunya ansoro sa bawo aso omudi wani butu from fita no pako se nyumre nti wanka njire no se wanka oho no se ode ni mbo from
ebutu from be 10 minutes 20 minutes no sorry no akọ ne nam akọ ne boy nchen akọ ne mpra nchen akọ yi obi akọ kontokwa asamba ansana wasa abaye sa ade no nya no ho asem no ka osi omudu mani butu from fitia no pako si enyumere na so ma brem ho asem Nyankopon na ma Nyankopon ebubu Nyankopon akoma bisa ho ze omudu mani ebo from sa no omu nyina na Nyankopon atiom ene za nkan kremoni bia ayeye kremoni bia ni ho a eso stress ade okwa ho kremoni bia ni ho a se oye niema mfata oye obi adwuma because se nkremoni di nanim butu fom tina ma Nyankopon se wode wanim butu fom na ma Nyankopon tie mpaibo eye obi bia ma ode a ene nkremoni bia ni ho se odi hia kremoni bia ni ho a obi se Nyankopon ade en se ode ma no eya ho brase asem no ka o ho brase asem no ka nye nim keke no de butu from there's difference between wo do nim butu from and wo do mo ma ebo from because ono aka say kremoni de mo ma bo from na say epo ebeda na mo ma nanim a eno cheze wonya kane wanka say wo de nanim butu from ma na epo beda na nanim a asem no kan ono anti ase Bible no say o de asem no ehinta nyansafo ono wada na dia che yen nkokoa ndi nye no jeze wonim nyansa wako school wa kan Bible no de obetumi akan beto ebetumi abasa on ti ase Nyankopon amfa mfisuro amawa Kristo se Nyankopon amfa mfisuro amawa oye kwa okan enyohuma no eti oha eduonu nso na Psalm 127 osi se Nyankopon si dan no densifo ne kwa nti se Nyankopon amfa asem no anhye mu Nyankopon amfa asem no anhye wano Nyankopon amfa asem no antwengu akoma mu a oye kwa working kind Bible be obi English Bible true Bible kind you will never understand but Nyankopon dey asem no show mu a Bible no wan kan krampo a obi ka na o tepe obeti ase straight away because Nyankopon dey show mu a won nti mo num sa de na onum ye no mfa nkeka nsem a onim ana won ti ase amen ye beto aso